वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन फॉर ओडिशा। आज आम जमती क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करुचे एसएसबी पीईटी रो 2024 जो एग्जाम होइतिला तार एटा पुणी गोटे पार्ट एवं एटा पुणी थरे मु कहि रखुची एटा सबू ऑफिशियल आंसर कि एपर्यंत आसी नाही किंतु जहाँ संभव चेष्टा करा जायछि एटा क्वेश्चन गुड़े को आंसर राइट करबा पई एवं आपण सही हिसाब रे ग्रहण करेंगे। भिडियोटी टिके लंबा हो पारे किंतु वर्तमान जो एग्जाम गुड़िक होची सबू कॉन्सेप्ट जदि क्लियर नथिबो तले एग्जामटा क्लियर करवा कष्टकर अटे। तेणु आम टिके क्वेश्चन आंसर को टिके बुझिकी करवा। तो एटा जो प्रथम क्वेश्चन टा अच्छी 61 नंबर क्वेश्चन। मूवमेंट एक्सप्लोरेशन is a method of teaching that involves the use of aids. One of the aids is मूवमेंट एक्सप्लोरेशन माने गति को अनुसंधान करबा पई या मध्यरु जो टीचिंग एड्स गुडी को दिया जाइछि ब्लैक बोर्ड, बीन बैग्स, व्हिसिल, टेप रेकॉर्डर या मध्यरु कोटा सहायक हेबो मूवमेंट को एक्सप्लोरेशन करबा पई गति को अनुसंधान रो ता पद्धति माने जानिबा पई। तो मो हिसाब रे एटा बीन बैग होई पारे किंतु केते जन कहउचंती व्हिसिल हेबो बोली मते लागुची एटा बीन बैग होई पारे किंतु कन्फर्मेशन नुहे। एटा देखिबा बीन बैग कोन ए जो गोटे माने बैग थाए ताकू विभिन्न धरणर एक्टिविटी पई व्यवहार करै थाए। ए देखंतु पीस ऑफ बिगिनिंग होल्ड माने एटा मुंडरे रखिकी चलुची दी हाथ रे रखिकी एमती मूवमेंट गुडा को करा जाई थाए। तेणु मते लागुची मूवमेंट को एक्सप्लोरेशन पई बीन बैग मध्य गोटे टीचिंग एड्स होई पारी। तो देखिबा आंसर की रे कोन आसुची। एटा देखंतु बीन बैग रे केमती एक्टिविटीज गुडा को करा जाउची। तेणु मते लागुची ऑप्शन ए ही पारे यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नॉकआउट टूर्नामेंट इंडिकेट the team defeated in any match will be eliminated from the tournament. Every team has to play minimum 4 matches in the tournament. To defeat will eliminate a team from the tournament. All the team will play with each other. तो नॉकआउट टूर्नामेंट या मध्यरु काहाकू इंडिकेट करुची समस्त दल परस्पर सहित खेलिबे। दल जेकोसी मैच परास्त हेले टूर्नामेंट रु हटिजिब। प्रत्येक दल को एक टूर्नामेंट सर्वनिम्न 4टी मैच खेलवा को पड़िबो। 2टी पराजय टूर्नामेंट रु अटेम्प्ट दूर करिवो। तो जानिथिबे नॉकआउट टूर्नामेंट होची एलिमिनेशन टूर्नामेंट जोटा कि जे गोटे भी मैच हारी जाए से टूर्नामेंट रु बाहर हो जाए। तेणु ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर। दल जेकोसी मैच परास्त हेले टूर्नामेंट रु हटिजिवो। तो एटा होची ऑप्शन the team defeated in a match will be eliminated from the tournament. ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर। भूल रे एटा माने आंसर को इंडिकेट कराई छी। तो जे गोटे मैच भी हारी गला से टूर्नामेंट रो हटी जीवो। तापर नेक्स्ट अछि 63 नंबर क्वेश्चन। 10 टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन ए लीग टूर्नामेंट। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन ए टोटल। तो गोटे लीग टूर्नामेंट रे 10 जन टीम अंशग्रहण करछंती। तो केतोटी मैच खेला जाई पारिबो। तो ऑप्शन बी अछि 58, ऑप्शन ए अछि 48, ऑप्शन डी अछि 35, ऑप्शन सी अछि 45। तो यार फॉर्मूला होची देखंतु दुई टाइप रो जो लीग टूर्नामेंट थाए माने सिंगल लीग डबल लीग। सिंगल लीग रो टूर्नामेंट रो माने फॉर्मूला होची जो मैचेस पाई n into n-1/2 एवं डबल लीग n into n-1। n माने नंबर ऑफ टीम्स जो थाए। तो ये देखिबा n माने 10 गुणन 90 हरण 2। तो एटा केते हबो
45। तो ऑप्शन सी है यार राइट आंसर। तापरे साइज ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट इज 28 into 15 मीटर। ए स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल मेजर इन लेंथ। स्विमिंग पूल रो गोटे स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल रो तार लेंथटा केते थाए 50 मीटर थाए एवं विड्थटा केते थाए 25 मीटर थाए। तो यार आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर। द वेट ऑफ शॉट फॉर मैन फॉर शॉटपुट इवेंट शॉटपुट रो ओजन केते पुरुष मानक पाई। तो यहाँ है 7.25 kg। ऑप्शन सी है यार राइट आंसर। वेट ट्रेनिंग इज स्पेशली मीन्ट टू इम्प्रूव। वेट ट्रेनिंग कौन को इम्प्रूव करिथाए? गति धैर्य शक्ति नमनीयता। तो वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ को डेवलप करिथाए। ऑप्शन सी है यार राइट आंसर। एटा गोटे इजी क्वेश्चन थिला। लिब्रो इज ए स्पेशल प्लेयर इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल रे लिब्रो खेलाड़ी गोटे लिब्रो खेलाड़ी थांती। द नंबर ऑफ वर्टेब्रे इन ह्यूमन बॉडी ऑप्शन ए 33। 33टी वर्टेब्रे कॉलम थाए। 70 नंबर क्वेश्चन अच्छी। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। रोग संक्रमण को रोकवा पाई एकमात्र प्रभावशाली उपाय कौन? एंटीबायोटिक, हैंड वाशिंग विथ वाटर ओनली, टेकिंग प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, हैंड वाशिंग विथ वाटर एंड सोप। तो एटा ऑप्शन सी है पारे हैंड वाशिंग विथ सोप माने साबुन साहाय्य हाथ धोइबा या माने इफेक्टिव हो पारे संक्रमण को रोकवा पाई। तो ऑप्शन सी यार राइट आंसर है पारे। तापरे इन एनिशिएंट ओलंपिक क्रोन वाज मेड ऑफ लीव्स। प्राचीन ओलंपिक गेम्स रे कहा कहा द्वारा मुकुट मुकुट तैयारी करा जाउतला। तो ओलिव लीव जो थाए ता द्वारा करा जाउतला। तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर। प्राचीन ओलंपिक्स रे ओलिव पत्र द्वारा मुकुट तैयारी करा जाउतला। तापरे 72 नंबर क्वेश्चन अच्छी। बालास्टिक स्ट्रेचिंग इज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो बालास्टिक स्ट्रेचिंग जो करा जाय थाए सेटा कौन को डेवलप करबा पई करा जाय थाए? स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो यार आंसर है ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी। एटा देखंतु गोटे एग्जांपल अछि बालास्टिक स्ट्रेचिंग रो केमते माने स्ट्रेच करा जाउची। एटा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाई थाए बालास्टिक स्ट्रेचिंग टा। 73 नंबर क्वेश्चन अच्छी। व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्योंटी शारीरिक सुस्थतार एक उपादान नुहे? स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडुरेंस, स्ट्रेस। तो यहाँ भी गोटे नॉर्मल माने इजी क्वेश्चन थिला। चाप बा प्रेशर स्ट्रेस स्ट्रेस गोटे फिजिकल फिटनेस रो उपादान नुहे। तापरे 74 अच्छी। फिटनेस इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट। फिटनेस कहा पाई दरकारी अटे? तो यहाँ समस्त फिटनेस जरूरी अटे। से खेलाड़ी होता किंबा से जेकोसी काम कर निश्चित भाव में ताकू फिजिकल फिटनेस दरकार। तेणु ऑल इंडिविजुअल्स हम यार राइट आंसर ऑप्शन बी। मूवमेंट इन व्हिच ए मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स जॉइंट इज कॉल्ड। जिते बेले गोटे मूवमेंट होची एवं जो जॉइंट बेंड होची ताकू आमे कौन कहिबा? फ्लेक्शन, बेंडिंग, एक्सटेंशन, एडक्शन। तो यहाँ देखो फ्लेक्शन हम यार राइट आंसर। जो जॉइंट जोटा हूँ गोटे एग्जांपल अच्छी देखो यहाँ हूँ फ्लेक्शन एवं एक्सटेंशन टा यहाँ सीधा हवाटा कौन सी जदि जॉइंटा कंट्राक्ट होची सेटा
ଭିତରକୁ ଆସିବା ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଓସାର ହେବାଟା ବା ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନସନ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 76 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍ ରିସିଭ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ରମ୍। ଫୁସ୍ଫୁସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କେଉଁଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ହାର୍ଟ, ଲଙ୍ଗସ୍, ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର, ଲିଭର। ତ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଲଙ୍ଗସ୍। ଲଙ୍ଗସରୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍। ତାପରେ 77 ଅଛି ଦି ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ହୋଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ମାନେ କୌଣସି ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରି ଯିବା, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ବୁଝାଇବା, ସେଟା ହେବ ପାର୍ଟ ଟୁ ହୋଲ୍ ମେଥଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟ ମାନେ ଭାଗ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇବା, ତାପରେ ସବୁଟାକୁ ମିଶାଇକି ମାନେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା, ସେଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟୁ ହୋଲ୍ ମେଥଡ଼। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗ, ଟେକ୍ନୋ ଏକାଡେମିକ୍ ଦିଗ, ସାମାଜିକ ଦିଗ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇପାରେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଟେକ୍ନୋ ଏକାଡେମିକ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ରେ କାମ ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ କିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ତାପରେ 79 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏ ମେଥଡ଼ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ଚର ଟୁ ଟିଚ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍। ତ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପେପର୍ ନେଇକି ଖାଲି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ, ହ୍ୟୁମାନିଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ, ସୋସାଇଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ, ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ। ତ ଏହା ହେବ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କାହିଁକି ନା ସେ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ଯାହା ପେପର୍ରେ ଥିବ ସେ ପଢ଼ିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ପଢ଼ିଦେବ, ପଢ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ସେଟା ହେବ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ, ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏ ମେଥଡ଼ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଏଜମ୍ସ ଏ ମୋର୍ ପେସିଭ୍ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ। ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ ଅଛି, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ମାନବିକତା କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଟିଚର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିଜେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ କହିପାରିବା। ସେ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଟିଚର୍, ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 81 ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଦି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହୁପ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚିଂ ଏଡ୍। ଟିଚିଂ ଏଡ୍ରେ ହୁପ୍ସ ବା ଯେଉଁ ହୁପ୍ସ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ? ପ୍ରକୃତି ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଗତି ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନେଚର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍, ନଲେଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ତ ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଗତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହୁପ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ ଯେଉଁ ହୁପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେଇଟା
ଗତି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। 82 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରମୋଟ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏମଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜୀବନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୱେଲନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଏଇଟା ଅଛି ସୁସ୍ଥତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ୱେଲନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋ ମତରେ ହେଇପାରେ ଆନ୍ସର୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟା ଆଜୀବନ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ସାରା ଏହି ସୁସ୍ଥତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ୱେଲନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସୁସ୍ଥତା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ତ ୱେଲନେସ୍ ମାନେ ସବୁଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ୱେଲନେସ୍। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଫର୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନଲେଜ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍, ଏଜ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍, ହେଲ୍ଥ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। ତ ବୟସ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଗଲା ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ମନେକର ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ କିଣାଗଲା, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ଛୁଆଟି ଅଛି, ତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଡଲ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖେଳନ୍ତି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଖେଳନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଫୁଟବଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବା, ସେ କେମିତି ତାକୁ ଖେଳି ପାରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଜ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଦରକାର ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 84 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡିଭାଇସେସ୍, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, TLM, ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ଶିକ୍ଷାଗତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବାରେ ବୈଷୟିକ ଉପକରଣ, ଶିକ୍ଷାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନୀତି, TLM ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସବି। ତ ଏଇଟା ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ବା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡିଭାଇସ୍, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଅଛି TLM, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ କ'ଣ? ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଫେକ୍ଟରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ତ 85 ଅଛି ପ୍ରପର୍ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆର୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍-ବିଇଂ। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଓ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଭରଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ, ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଟିକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ at the elementary school level promotes social nature, mental strength, physical fitness behavior, skill learning। या ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ କରିଥାଏ? ତ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ବା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଚରଣ ହେଇପାରେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସ୍କିଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଠି ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଇପାରେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ବିହେଭିଅର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କିକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତ ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ SSB ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଛି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ କି ଡିସ୍କସନ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯାହା ବି ହେଉ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବହି ଦ୍ୱାରା ଖୋଜିକି ଏସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଏକୁରେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ କି ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ଏକୁରେଟ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।